رات کا آخری پہر اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے سڑک پر دور دور تک سناٹا تھا۔ تاہم مجھے معلوم تھا کہ صبح صادق شروع ہوتے ہی اس سڑک پر بھی دیہی علاقوں کی مخصوص سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، اس لیے میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد بوئسر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آگے کا لاہ عمل میں یہاں سے بہت دور پہنچنے کے بعد مرتب کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ کہیں ایٹمی پلانٹ کے کرتا دھرتاؤں کی طرف سے قریبی شہروں یا فوجی چھاونیوں سے مدد طلب کر لی گئی ہو، چنانچہ میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ میں خطرے کی حدود سے جتنا ممکن ہو دور نکل جاؤں۔ میری خوش قسمتی کہ جیپ کا انجن کافی اچھی حالت میں تھا اور میری خواہش کے مطابق جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، مگر یہ دھڑکا بہرحال لگا ہوا تھا کہ کہیں گاڑی کا ایندھن ختم نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک دیہی علاقے کے تھانے کی جیپ کی ٹینکی فل ہونے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، یعنی میری جیپ کسی بھی وقت ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے مزید آگے بڑھنے سے معذرت کر سکتی تھی۔ بہرحال اس ممکنہ مسئلے کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس علاقے میں صرف تارا-پور قصبے میں ہی پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ دستیاب تھا۔ تبھی میرے ذہن کے پردے پر ایک نام ابھرا، رادھے شیام، سنتوشی ماتا کا بھکت، میری فرضی مانگلک بیٹی سے شادی کا خواہش مند نوجوان دکاندار، جس نے مجھے یعنی اپنے ہونے والے سسر نارائن ریڈی کو اپنی موٹر سائیکل پر سوئمب سنتوشی ماتا کے مندر پر چھوڑا تھا اور پھر میری موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول لینے تارا-پور قصبے چلا گیا تھا۔ اسے واپسی پر مجھے سنتوشی ماتا کے مندر سے ساتھ لے کر اپنی دکان پر کھڑی میری موٹر سائیکل تک لے کر جانا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں یہ رشتہ پکا کرنے نزدیکی گاؤں میں اس کے باپ کے پاس جانے والے تھے۔ واپسی پر مجھے سنتوشی ماتا مندر میں نہ پا کر خدا جانے رادھے شیام نے کیا سمجھا ہوگا، مگر میں نے اپنے تئیں اس پر جو بھرپور تاثر چھوڑا تھا، اس کے پیش نظر میں لگ بھگ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے تارا-پور سے خرید کر لایا ہوا پیٹرول میری موٹر سائیکل میں ڈال دیا ہوگا اور رات تک میرا انتظار کیا ہوگا۔ یہ بھی قوی امکان ہے کہ میرے نہ پہنچنے پر وہ میری موٹر سائیکل اس امید پر دکان میں ہی بند کر کے اپنے چچا کارتک سمیت گھر چلا گیا ہوگا کہ میں صبح ضرور ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے سوچا مجھے اس وردی اور پولیس جیپ سے تو جلد یا بدیر پیچھا چھڑانا ہی ہے، اس کے فوراً بعد مجھے سواری بھی درکار ہوگی۔ اگر وہ موٹر سائیکل دوبارہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اس سے اچھی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اس جیپ اور وردی سے جان چھڑا کر سویرا ہونے سے پہلے بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے نظریں جما دیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ نہر اب زیادہ دور نہیں تھی جس کے پل سے ملحق بازار میں رادھے شیام کی دکان تھی۔ بالآخر مجھے اس بازار کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میں نے قریب پہنچنے پر جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر دی اور پھر پل پار کرنے کے بعد سڑک سے اتار کر بریک لگا دیے۔ میں رائفل شانے سے لٹکائے دکانوں کی طرف بڑھا۔ ناکافی روشنی کے باوجود میں نے رادھے شیام کی دکان پہچان لی۔ دکان کی مضبوط لکڑی کے دونوں دروازوں پر بہت موٹے موٹے قفل جڑے ہوئے تھے۔ انہیں توڑنے کے لیے مجھے کافی جدوجہد کرنا پڑی۔ رائفل کے دستے کی ضربوں سے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو مجھے سڑک کی دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم پتھر ڈھونڈ کر لانا پڑا۔ اس پتھر سے کئی بار زوردار چوٹ کھانے کے بعد بالآخر ایک قفل نے شکست تسلیم کر لی۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر نظر ڈالی تو گہرے اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی سجھائی نہ دیا۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ جب میں یہاں رادھے شیام کے پاس آیا تھا تو کیا مجھے یہاں بجلی کے کوئی آثار نظر آئے تھے۔ یک مجھے یاد آ گیا، رادھے شیام کی گدی اور گلے والے چبوترے کے عین اوپر پنکھا گھوم رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں ایک یا زائد قمقمے بھی ہوں گے اور سوئچ بورڈ اس گدے کے قریب ہی کہیں دیوار پر نصب ہونا چاہیے۔ میں اندازے سے گدی والے چبوترے کی طرف بڑھا۔ مجھے اچھی خاصی کوشش کے بعد بالآخر سوئچ بورڈ مل گیا اور ایک بٹن دبانے سے چھت پر نصب قمقمہ بھی روشن ہو گیا، مگر میری آنکھوں میں اصل روشنی سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی موٹر سائیکل دیکھ کر آئی۔ میں نے جلدی سے دکان کا دروازہ بند کیا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ میں نے اسے ہلا کر جانچا تو پیٹرول کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ اب صرف یہ مسئلہ تھا کہ اس کا ہینڈل مقفل تھا اور اسے سٹارٹ کرنے کے لیے بھی چابی درکار تھی، جسے اگنیشن سے نکال کر رادھے شیام نے اپنے پاس رکھ لیا ہوگا۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ رادھے شیام جیسا سمجھدار نوجوان اس موٹر سائیکل کی چابی ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اسے احساس ہوگا کہ موٹر سائیکل کا مالک یعنی اس کا ہونے والا سسر نارائن ریڈی اس کی غیر موجودگی میں بھی دکان پر آ سکتا ہے اور اس کی موٹر سائیکل کی چابی ہاتھ کے ہاتھ نہ ملنا ایک سنگین گستاخی ہوگی۔ لہٰذا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس نے وہ چابی بھی اپنے صندوق چنما گلے میں رکھ دی ہوگی تاکہ اس کا چچا کارتک بھی میری آمد پر وہ چابی میرے حوالے کر سکے۔ یہ خیالی پلاؤ دل خوش کن تو ضرور تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ معاملہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے ترازو کے 5 سیرے فولادی بٹے سے صندوقچے کے قفل پر ضرب لگائی تو میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کام بن جائے۔ بصورت دیگر موٹر سائیکل کا ہینڈل لاک توڑنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، مگر بغیر چابی کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش میں کافی وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ ان دیہاتیوں کا کچھ اعتبار نہیں، الصبح ہی دکان کھولنے نہ آ جائیں۔
खामखा एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ पर वाकई कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मुझे उस संदूकचे से मोटरसाइकिल की चाबी मिल गई। मैंने मोटरसाइकिल के इग्निशन में चाबी घुमाकर किक लगाई तो मोटरसाइकिल फौरन ही स्टार्ट हो गई। मैंने दरवाजा खोला और दुकान से बाहर आ गया। मोटरसाइकिल न्यूट्रल गियर में डालकर स्टैंड पर खड़ी कर दी। मैं वापस दुकान की तरफ गया और दरवाजा दोबारा बंद करके कुंडी लगाने के बाद दोबारा मोटरसाइकिल पर आ बैठा। मैं नहीं चाहता था कि खाली दुकान खुली देखकर किसी की नीयत खराब हो जाए और वो हाथ साफ कर जाए। मैं बोईसर की तरफ आगे बढ़ा तो इस दौरान में रोशनी मजीद बढ़ गई थी। मैंने मोटरसाइकिल तूफानी रफ्तार से बोईसर की तरफ भगानी शुरू कर दी। मगर मुझे अंदाजा था कि अब मुझे जल्द से जल्द पुलिस की वर्दी और राइफल से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैं उन्हें राधे श्याम की दुकान में जानबूझकर छोड़कर नहीं आया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उस बेचारे को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा मगर हर मुमकिन मेरी मदद की थी, चाहे उसके पसे पर्दा जाती गरज ही रही हो। कोई 1.5-2 मील का फासला तय करने के बाद बिलाखिर मुझे अपने मतलब की जगह मिल गई। मैंने मोटरसाइकिल सड़क से उतारी और बाएं तरफ दिखाई देने वाले छिद्रे से जंगल की तरफ बढ़ा। कोई 50-60 गज चलने के बाद मैं दरख्तों के एक अच्छे खासे घने झुंड के अकब में पहुंच गया। मुझे यकीन था कि अच्छी खासी रोशनी होने के बावजूद सड़क से मुझे उस झुंड के अकब में नहीं दिखा जा सकता। मैंने पहले वर्दी उतारी और उसे अच्छी तरह लपेटकर पोटली की शक्ल देने के बाद घनी झाड़ियों के एक झुंड में अंदर करके फेंक दिया। राइफल छुपाने के लिए मैंने मजीद आगे उगे झाड़ियों के एक और घने झुंड का इंतखाब किया। मैं इन दोनों मुसीबतों से जान छुड़ाकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ वापस आ ही रहा था कि अचानक अजीब सी घनगरज मेरे कानों में पहुंची। मैं जल्दी से एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे छुप गया और अपनी पूरी कुव्वत समात उस अजीब से शोर पर लगा दी। जल्द ही वो आवाजें मजीद वाजे हो गईं। तभी मैंने पहचान लिया ये कम से कम 3-4 भारी ट्रकों के इंजन की घनगरज थी। अब मुझे घर घर की गूंज वाजे सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से कच्ची जमीन पर बैठ गया और एहतियात से झांक कर सड़क की तरफ देखा। ऐन उसी वक्त बोईसर की तरफ से एक मखसूस परचम वाली फौजी जीप नमूदार हुई। फिर उसके पीछे पीछे 6 पहियों वाले 2 भारी ट्रक मुझे तारापुर वाली समत बढ़ते नजर आए। उसमें हथियारों से लैस फौजी जवान बराजमान दिखाई दिए। जाने क्यों उन ट्रकों की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज नहीं थी। मुझे उनकी सुस्त रफ्तारी की वजह भी जल्द ही मालूम हो गई। उन ट्रकों के गुजरने के बमुश्किल 20-25 सानियों के बाद एक और ट्रक बोईसर की तरफ से नमूदार हुआ। उसमें भी फौजी लदे हुए थे मगर तभी मुझे उस ट्रक के अकब में एक हल्की तोप बंधी हुई दिखाई दी। मेरे देखते ही देखते उस ट्रक के पीछे पीछे यके बाद दीगरे बिल्कुल उसी तरह की तोप खींच कर ले जाने वाले 2 मजीद ट्रक नमूदार हुए। उसके बाद मैंने फौजी जवानों से लदे मजीद 2 ट्रक गुजरते देखे। बज़ाहिर मैदान जंग की तरफ जाने वाला ये फौजी काफिला गुजरने के बाद सड़क एक बार फिर वीरान हो गई। हकीकत यह है कि ये मंजर देखकर मुझे खुशी हुई थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मैंने एटमी प्लांट पर दुश्मन मुल्क की आबदोज और जंगी बहरी जहाजों के हमले का जो नाटक तैयार किया था उसके ऐन मेरी मर्जी के मुताबिक नताइज बरामद हो रहे थे। एटमी प्लांट पर बीतने वाली कयामत की जामे तहकीक में अभी काफी वक्त बाकी था, जिसके नतीजे में बिलाखिर साबित हो जाता कि किसी आबदोज या जंगी बहरी जहाज ने एटमी प्लांट पर हमला नहीं किया था, बल्कि सबूताश की ये कामयाब कार्रवाई एटमी प्लांट के अंदर ही से अंजाम दी गई है। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत ही साजगार थी। सारी अस्करी और सरकारी मशीनरी ने अपना सारा जोर एटमी प्लांट की हिफाजत पर लगा रखा है। ज्यादा इम्कान यह है कि मुझे रास्ते में कहीं रोक टोक या पुछगिछ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब तक मेरे दुश्मनों को अपनी गलत फहमी का इदराक होगा मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ। बज़ाहिर कम से कम वक्ती तौर पर मतला साफ लग रहा था, लिहाजा मैं तेजी से मोटरसाइकिल तक पहुंचा और उसे किक लगाकर एक बार फिर सड़क पर जा चढ़ा। मैंने अपनी रफ्तार हद्दुल इम्कान तेज रखी। इब्तिदाए सहर का दूधिया उजाला अब बाकायदा रोशन सुबह में तब्दील हो रहा था। सूरज तुलू होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। देही जिंदगी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का बैलगाड़ियां और दीगर जराए आमदोरफ्त की सड़क पर मौजूदगी बढ़ने पर मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी। मैं परनाली गांव के करीब पहुंचा तो पुलिस का नाका नजर आया। मैं मोटरसाइकिल एक पुरानी तर्ज के छोटे ट्रक के अकब में रख कर आगे बढ़ते हुए वक्फे वक्फे से जायजा लेने लगा। नाके पर गाड़ियों को रोका जरूर जा रहा था मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रस्मी कार्रवाई थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। जाहिर है पलट कर जाने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। नाके पर पुलिस एहलकारों का सामना करने का खतरा मोल लेने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मुझे रोकने की कोशिश की गई तो मैं अपने बरेटा को एक बार फिर जहमत दूंगा और अपनी राह खोटी करने वालों को ठिकाने लगाकर आगे निकल जाऊंगा। बिलाखिर मैं उसी ट्रक के पीछे पीछे नाके के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तभी मुझ पर इंकशाफ हुआ कि नाके पर तैनात पुलिस वाले तारापुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोककर वापस भेजने पर सारा जोर लगा रहे हैं। तारापुर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक से कोई तारुज नहीं किया जा रहा।
मुझसे आगे चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार सुस्त होने की वाहिद वजह ये थी कि सामने से आने वाले ट्रैफिक वापस मोड़े जाने वाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बार बार मसदूद हो जाता था। बिलाखिर मैं उस नाके से खैर आफियत के साथ निकलने में कामयाब हो गया। कुछ देर बाद मैंने एक बड़ी सी नहर का पुल पार किया। ट्रैफिक का हुजूम ज्यादा होने की वजह से रफ्तार बदस्तूर सुस्त थी। मुझे अंदाजा था कि कोई आधे घंटे के बाद मैं दाएं तरफ बोईसर जाने वाली सड़क के मोड़ के सामने से गुजरूंगा। मैं पहले ही तय कर चुका था कि मैं तारापुर एटमी प्लांट में जो कुछ कर आया हूँ उसके बाद बोईसर का रुख करने की कोई जरूरत है न गुंजाइश। अब मेरे लिए इस कस्बे में बस इतनी दिलचस्पी रह गई थी कि यहाँ असलम अली बदस्तूर रतन के लिए ड्राइवर की खिदमत अंजाम दे रहा है। मगर मुझे इत्मीनान था कि तारापुर एटमी प्लांट के हशर से वाकिफ होकर वो भी पहली फुर्सत में जान छुड़ा कर निकल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में सामंत का रूप धार कर सूरत के ब्लू डायमंड होटल पहुंच जाएगा, जहां मैं उसके मसाहिब परशुत्तम की हैसियत से उसका इंतजार कर रहा हूँगा। बोईसर कस्बे की तरफ से आने वाली सड़क के मोड़ से गुजरते हुए मैंने मोहूम सी उम्मीद के साथ दाएं तरफ देखा। रतन के पास अब तक एटमी प्लांट पर टूटने वाली कयामत की इत्तला पहुंच चुकी होगी। हो सकता है खुद होमी जे भाभा ने उसे फोन किया हो। उसके बाद तो उसूलन रतन को पहली फुर्सत में एटमी प्लांट की तरफ दौड़ लगाना चाहिए। हो सकता है मुझे उसकी गाड़ी बोईसर की तरफ से आती नजर आ जाए, मगर मेरी ये तवक्को बेसूद साबित हुई। मैं बगैर रुके आगे बढ़ता चला गया। अब मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन और बेफिक्र महसूस कर रहा था। पकड़े जाने का संगीन खतरा बज़ाहिर पीछे रह गया था। अब मुझे सिर्फ महफूज अंदाज में सूरत पहुंचने की फिक्र करना थी। कोई आध घंटे की हद्दुल इम्कान तेज रफ्तारी के बाद मैं फलगर कस्बे में पहुंच गया। मैंने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग से रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछा। उसने गर्दन के इशारे से मुझे उसी सड़क पर बढ़ते रहने की हिदायत की। कुछ ही देर में मुझे दूर से रेलवे स्टेशन की इमारत नजर आ गई। मैंने मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी की और टिकट घर की तरफ बढ़ा। मैंने टिकट क्लर्क से गुजराती में पूछा, सूरत जाने के लिए ट्रेन कब आएगी? मुझे मराठी लहजे में जवाब मिला, मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी 1 घंटे पहले ही यहाँ से गई है भाई। अगली ट्रेन दोपहर 1 बजे आने का इम्कान है। कौन सी क्लास का टिकट चाहिए? मैंने मायूस लहजे में कहा, नहीं भाई, मुझे जल्दी जाकर शाम को फलगर वापस भी आना है। उसने बेपरवाही से शाने उचकाकर कहा, इतनी जल्दी है तो बस अड्डे पर चले जाओ। वहां से हर 2 घंटे के बाद सूरत और अहमदाबाद के लिए बस चलती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद बंबई से सूरत जाने वाली किसी बस में भी जगह मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। इस दौरान में सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। मैं मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर एक और तरफ चल दिया। कोई 100 गज आगे जाकर मैंने एक मकामी शख्स से गुजराती में बस अड्डे का पूछा। उसने टूटी फूटी गुजराती में जो रास्ता बताया वो मुझे कोई खास समझ न आया, मगर इतना पता चल गया कि ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फरलांग के दायरे में कहीं वाक़े है। कुछ देर धक्के खाने के बाद बिलाखिर मैं एक बड़ी सड़क के किनारे वाक़े अच्छे खासे बड़े बस अड्डे तक पहुंच गया। मुझे पता चला कि कोई 1 घंटे के बाद एक बस सूरत के रास्ते अहमदाबाद जाएगी। मैंने टिकट घर से सूरत का टिकट खरीदा और करीब ही वाक़े एक ढाबे में जा बैठा। गर्मा गर्म हलवा पूरी से नाश्ता करने में बहुत मजा आया। जाहिरी अबतर हालत के बावजूद ढाबे की चाय बहुत अच्छी थी। मैं वक्त गुजारी के लिए जानबूझकर बहुत धीरे धीरे नाश्ता कर रहा था। चाय की पहली प्याली पीने के बाद कुछ देर ठहर कर दोबारा फरमाइश कर दी। मेरी बारूब शख्सियत और कीमती लिबास पहले ही ढाबे वालों को राम कर चुका था और वो निहायत मुस्तैदी से मेरी खिदमत कर रहे थे। लगभग पौना घंटा वहां लगाकर मैं उठा और सूरत जाने वाली बस के पास जा पहुंचा। मैंने देखा वो अभी लगभग आधी भरी है। मुझे बस का जायजा लेते देख कर वहां खड़े एक मकामी शख्स ने मराठी लहजे में हिंदी जबान में मुझे मुखातिब किया, आपको कहाँ जाना है सरकार? उसकी मुदाखलत बेजा मुझे अच्छी न लगी, मगर उसका लहजा इतना दोस्ताना था कि मुझे नरमी से जवाब देना पड़ा। मैंने कहा, मुझे सूरत जाना है भाई, इस बस का टिकट है मेरे पास। उसने वैसे ही दोस्ताना लहजे में कहा, बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आप शायद पहली बार इस बस से सूरत जा रहे हैं? मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। उसने जल्दी से कहा, मेरा नाम युग पवार है सरकार। मैंने इसलिए आपसे पूछा है कि मुझे भी सूरत ही जाना है, मगर मैं इस बस में जाने की गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। युग पवार ने फौरन वजाहत की, बोला, इस बस की हालत ऐसी है कि कुछ ही देर में थकन होने लगती है, फिर ये हर छोटे बड़े बस अड्डे पर ठहरेगी, इसलिए मैं तो हमेशा बंबई से आने वाली बस में सफर करता हूँ। थोड़ा किराया तो फालतू देना पड़ता है, मगर इससे आधे वक्त में सूरत पहुंचा देगी। युग पवार ने बहुत काम की बात बताई थी, मगर मैंने बज़ाहिर दिलचस्पी से आ रही लहजे में कहा, क्या इस बस में आसानी से जगह मिल जाती है? युग पवार ने जवाब में जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, मुंबई से आने वाली हर बस से यहाँ के बासी उतरते हैं, लेकिन किराया महंगा होने की वजह से यहाँ से बहुत कम लोग बस में बैठते हैं। दिन में 4-5 बस से गुजरती हैं,
कुछ देर में कोई ना कोई बस आने वाली होगी। मेरी माने तो आप भी मेरे साथ मुंबई से आने वाली बस में सूरत चलें। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर क्या टिकट वापस हो जाएगा? युग पवार ने कहा आप मुझे दे दें, आपसे आनाकानी करेंगे। फलगर के मकामी लोगों से ये लोग सींग नहीं फंसाते। मैंने टिकट उसके हवाले कर दिया। कुछ देर में उसने वाकई टिकट के पैसे लाकर मेरे हवाले कर दिए। उसके बाद हम करीब ही बिछे एक तख्त पर बैठ गए। युग पवार ने बीड़ी का बंडल निकालकर मुझे पेशकश की और इनकार पर खुद सुलगा ली। मुझे पता था कि उसे हम सफर बनाने का नतीजा मुझे अपने बारे में बताने की सूरत में भुगतना पड़ेगा, लिहाजा मैंने इस दौरान में एक कहानी तराश ली। मगर हैरत अंगेज तौर पर उसने मेरे बारे में नहीं पूछा। युग पवार का दावा दुरुस्त साबित हुआ। कुछ ही देर में नई तर्ज की एक बस सड़क किनारे आकर रुकी। युग पवार के इशारे पर मैं उसके साथ उस बस की तरफ बढ़ा। कंडक्टर ने युग पवार के पूछने पर खुशखबरी सुनाई कि लगभग आधी बस खाली है। मैं बस में पहले सवार हुआ और जानबूझकर खिड़की के साथ वाली एक नशिस्त संभाल ली। युग ने उस वक्त एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया जब मेरे साथ बैठने की बजाय वो भी खिड़की वाली अलग नशिस्त पर जा बैठा। बमुश्किल 3-4 मिनट ठहरने के बाद वो बस चल पड़ी। बोइस्टर के पास बस पहुंची तो मैंने सर सामने वाली सीट पर टिकाकर अपने बाजुओं में चेहरा छुपा लिया, मगर बस वहां नहीं ठहरी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, ताहम नींद में होने का नाटक जारी था। उसने इत्तेफाक से बस महाराष्ट्र और गुजरात की सरहद पर कुछ देर रुकने के सिवा अगले 2 घंटे तक मुसलसल चलती रही। मैंने बिलाखिर सर उठाकर जायजा लिया तो देखा कि युग पवार भी खिड़की से सर टिकाए नींद के मजे लूट रहा है। बिलाखिर कुछ चलती कुछ रुकती हमारी बस सूरत शहर के निवाह में दाखिल हो गई। मैं युग पवार से मजीद सवाल जवाब से बचना चाहता था, लिहाजा बस अड्डा करीब आते ही दरवाजे पर जा खड़ा हुआ और बस रुकते ही उतर गया। कुछ ही देर में एक टैक्सी मुझे साथ लिए घुड़दौड़ रोड की तरफ रवाना थी। मैंने वहां से पहले एक बड़ा सा सफरी बैग खरीदा और लिबास के चंद जोड़े खरीद कर उसमें डाले और एक टैक्सी में होटल ब्लू डायमंड की तरफ चल पड़ा। इत्तेफाक से इस्तकबालिया काउंटर पर कमल भाटिया ने ही मेरा खैर मकदम किया। उसने फौरन ही मुझे पहचान लिया और मेरे आका सामंत का हाल अहवाल पूछा। मैंने बताया कि वो अपनी जागीर पर है और 1-2 दिन में यहाँ आने वाला है। उसने कमरे की कुंजी मेरे हवाले की तो मैंने होटल के पास पेश की जमा 500 रुपए के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी निस्फ के करीब रकम बाकी है। मैंने कमरे की तरफ जाते हुए पूछा तो कमल भाटिया ने तस्दीक की कि टेलीफोन की डायरेक्ट डायलिंग बदस्तूर काम कर रही है। मैंने कमरे में पहुंचकर सामान उठाकर लाने वाले खादिम को 5 रुपया बख्शिश देकर रुखसत किया। दरवाजा अंदर से मुकफ्फल करने और कुंडी चढ़ाने के बाद तेजी से गुसल खाने की तरफ लपका। बाथ टब और दीवार के दरमियानी खला में अपना अनमोल खजाना महफूज पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया, ताहम मैंने उसे वहीं रहने दिया। अब मैं जल्द अज जल्द तारापुर एटमी प्लांट में अपनी गुज़श्ता रात की कार्रवाई का नतीजा मालूम करना चाहता था, मगर उससे पहले मैं दिल्ली रवाना होने का इंतजाम यकीनी बनाना चाहता था। मैंने कमरे में ही खाना मंगवा कर खाया और कोई 1.5 घंटे आराम करने के बाद कमरे से निकल आया। मैं इस्तकबालिया पर पहुंचा तो बदस्तूर कमल भाटिया वहां अपनी ड्यूटी खत्म करके रुखसत हो रहा था। उसने नए इस्तकबालिया इंचार्ज नितिन महादेव से मेरा तारुफ करवाया और बताया कि मैं खास मेहमान हूं, लिहाजा मुझसे हर मुमकिन ताउन किया जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे एक तरफ बुलाकर कहा, मिस्टर कमल भाटिया सामंत जी ने जल्द अज जल्द अहमदाबाद से दिल्ली के लिए हवाई जहाज के 2 टिकट बुक करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है, बल्कि मुझे इसी मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। मुझे पता चला है कि सूरत में भी इंडियन एयरलाइंस का बुकिंग ऑफिस मौजूद है। क्या आप इस सिलसिले में कोई रहनुमाई या मदद कर सकते हैं? कमल भाटिया ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कुछ सोचकर कहा, आपने ठीक सुना है परशुत्तम जी। 2-3 महीने पहले यहाँ इंडियन एयरलाइंस की टिकट एजेंसी खुली है, मगर अहमदाबाद से 2 दिन बाद वाइक्रोस काउंट तैयारे की सिर्फ एक परवाज दिल्ली जाती है। आपको पता होगा कि ये जदीद तैयारा है, मगर उसमें सिर्फ 32 मुसाफिरों की गुंजाइश है। इंडियन एयरलाइंस ने उनमें से सूरत के लिए सिर्फ 8 सीटों का कोटा रखा है, जिसकी कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। मैंने फिक्रमंद लहजे में कहा, ओहो, ये तो बहुत परेशानी वाली खबर सुनाई आपने कमल जी। अच्छा ये बताएं, क्या अहमदाबाद से काम बन सकता है? मेरी बात सुनकर कमल ने नफी में सर हिलाया, बोला, वहाँ तो इन फ्लाइट्स पर यहाँ से भी ज्यादा मारामारी होती है, रियासती सरकार की सिफारिश भी चलती है। मैंने अपने लहजे में सख्त परेशानी भरते हुए कहा, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कमल भाई। दरअसल सामंत को मुझे साथ लेकर अपने इलाज के लिए जल्द से जल्द दिल्ली जाना है। मैंने ये काम न किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेरे लहजे की परेशानी महसूस करके कमल ने कहा, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है परशुत्तम जी, काश मैं आपकी कोई मदद कर सकता। मैंने उसी फिक्रमंदी से कहा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे होटल के मालिक गौतम जी को अचानक दिल्ली जाना पड़ जाए तो वो क्या करेंगे? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता मैंने जल्दी से कहा, यार क्या तुम गौतम जी से मेरी बात करवा सकते हो? शायद वो मेरी कोई मदद कर सकें। बड़े लोगों के ऊपर तक ताल्लुकात होते हैं, हो सकता है वो अपने असर और सूख से मेरा काम करवा दें।
اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، وہ اپنے بھاونا نگر والے بھائی سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کی خاطر میں فون پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ گرمی کی وجہ سے شام سے پہلے گھر سے نہیں نکلتے، اس لیے امید ہے کہ ان سے بات ہو جائے گی۔ آگے آپ کی قسمت۔ میں نے کہا، آپ کی مہربانی کمل جی، آپ ابھی نمبر ملوائیں۔ بس اتنی درخواست ہے کہ اچھے الفاظ میں میرا اور سامت جی کا تعارف کروا دینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مجھے ساتھ لیے دوبارہ استقبالیہ کے دفتر میں چلا گیا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی کوششوں سے گوتم سے رابطہ ہو گیا۔ گوتم نے اپنی مشکل بتائی تو اس نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر میں نے منت سماجت کی اور اپنی مجبوری بتائی تو اس نے کہا کہ وہ انڈین ایئر لائنز کی صورت والی ٹکٹ ایجنسی میں بات کر کے کچھ دیر میں دوبارہ فون کرے گا۔ وہ کچھ دیر 1 گھنٹے پر محیط ہو گئی۔ بالآخر میں نے کمل بھاٹیا کو رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ گوتم ہی تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، پرشوتم جی، کل کی پرواز میں 2 ٹکٹ تو مل سکتے ہیں، مگر فی ٹکٹ 100 روپیہ اضافی دینا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کہا، منظور ہے گوتم جی، یہ سیٹھ جی کی زندگی کا سوال ہے، ہمیں جلد از جلد دلی پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، آپ ابھی ڈومز روڈ پر واقع انڈین ایئر لائنز کی ٹکٹ ایجنسی کے مینیجر گنیش جوشی سے مل لیں۔ اسے میرا نام بتائیں گے تو وہ ٹکٹوں کی قیمت اور اپنے حصے کی رقم لے کر ہاتھ کے ہاتھ ٹکٹ رازداری سے آپ کے حوالے کر دے گا۔ میں نے اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر لگنے کی خوشی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ میرا کام بننے پر کمل بھاٹیا بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور 50 روپیہ زبردستی اس کی جیب میں ٹھونس دیا۔ کوئی 1.25 گھنٹے کے بعد ہوٹل واپس پہنچا تو 2 ٹکٹ میرے پاس موجود تھے۔ اب مجھے جلد از جلد اسلم علی سے رابطہ کر کے رتن پر لعنت بھیج کر فوراً اپنے پاس پہنچنے کی ہدایت کرنا تھی، کیونکہ ٹکٹ ایجنسی کے مینیجر کے مطابق طیارے کی پرواز کا وقت سپہر 3 بجے تھا، لہٰذا ہمیں آج رات یا زیادہ سے زیادہ کل صبح سویرے احمد آباد روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ رتن کے بنگلے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے پورنیما نے ہی فون اٹھایا۔ رسمی بات چیت کے بعد میں نے رتن کا پوچھا تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا کہ آج صبح اسے رتن کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایٹمی پلانٹ میں کوئی حادثہ ہوا ہے، لہٰذا وہ فوری طور پر وہاں جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے صورت واپسی میں مزید کئی دن لگ جائیں۔ یہ سن کر میری تشویش کی انتہا نہ رہی۔ میں نے مزید کچھ دیر بات کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے فوراً ہی رتن کے بوئسر والے بنگلے کا نمبر ملایا، مگر بہت دیر تک گھنٹی بجنے کے باوجود کسی نے فون نہ اٹھایا۔ یہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ رتن یقینی طور پر ایٹمی پلانٹ پر پہنچا ہوا ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد میں نے پھر نمبر ملایا، لیکن اس بار بھی کسی نے فون وصول نہ کیا۔ میں نے تھک ہار کر کوشش ترک کر دی اور ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ مسلمانوں کے ایک توام خانے پر کھانا کھانے کے بعد میں نے وہیں سے احمد آباد کے لیے ایک ٹیکسی کرائے پر حاصل کر کے ڈرائیور کو ٹھیک صبح 7 بجے ہوٹل بلیو ڈائمنڈ پہنچنے کا حکم دیا۔ میں نے رات گئے ایک بار پھر کوشش کی، اس بار فوراً رابطہ ہو گیا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ میں کہاں غائب ہوں۔ میں نے اس کی بات ٹال کر حال پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے سوال دہرایا اور پھر محتاط لہجے میں کہا، وہ دراصل سٹاف کالونی کی سیکیورٹی والے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے تشویش کا حملہ چھپاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، مگر کیوں؟ میں نے کیا ہے؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں بھاویش۔ کل رات ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے ایٹمی پلانٹ میں پانی بھر گیا تھا۔ میں چندر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو اس نے اچانک پستول نکال کر بھابا جی پر فائرنگ کر دی، جس سے ان کا شانہ زخمی ہو گیا، مگر خود چندر لیفٹیننٹ کرنل شبھد کی فائرنگ سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ ہومی جے بھابا نے مجھے فوری طور پر معطل کر دیا ہے اور اس وقت سے سٹاف کالونی کا سیکیورٹی سٹاف بھی بوئسر اور آس پاس کے علاقوں میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں نے مزید کچھ کہے سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ غم کی شدت سے مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات کی کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اس اللہ کے بندے نے یقینی موت نظر انداز کر کے اپنے وطن کے لیے سب سے سنگین خطرہ بن جانے والے شخص کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی، اور حالات کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں فی الحال نہ اس کی جان لینے والے سے انتقام لے سکتا تھا اور نہ ہی اس کا ادھورا مشن تکمیل تک پہنچا سکتا تھا۔ مگر میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے عہد کیا کہ ایک نہ ایک دن ہومی جے بھابا کو جہنم رسید کر کے اپنے بھائی، اپنے جگری دوست اسلم علی کا قرض ضرور چکاؤں گا، چاہے اس کوشش میں مجھے بھی اپنی جان دینی پڑے۔